Yes. Lad os komme i gang. Hvad skal vi snakke om i dag? Vi skal snakke om sund kost og hvad det er for noget, og hvordan vi kan få mere af det. Ja, for det vil jeg gerne. Ja. Vi skal ud og snakke med Gista. Yes, der har en uddannelse inden for noget kost og ernæring. Så hun må vide det. Så har vi jo de 10 kostråd, der nævner noget om, at vi skal spise varieret og få noget frugt og grønt hver dag. Ja. Det må hun også vide noget. Ja, præcis. Nu må vi tage ud og høre, hvad hun har at sige om det. Så vi bliver lidt klogere. Stay tuned. Ja. Nerisaqarmum innersuussini qudiniippoq ullu tamaasa аллангоqartuni nerisassugut sormitaavan taamaattoq тасса тимитта писариақартитай амерланерпаа таамату писиннаагатсигит ассигингитторпассуарник нерисақарутта наатитаат иффиат неқит манни орсоо тассами нерисасса ассигингитторпассуит таамаасиллута тимитта писариақартитай амерланерпаа писсавагут писсутигалуу витаминит минералиллу писариақартиккатсигут таавалу тастааматут писиннааллугит ukummisoorlu eqqaanaqartarput kulhydraater og proteinit og tamakkua så ассерсуутигалугу укуа kulhydraatit иффианингаартнеэртарпут пастат qaqorteqqasut naatiat taakkuinnaavininerigutta таснукиссатаанна тассангаани kulhydraatin pisarparput taakkuinnaavингаанниинеригутта витамини алла писариақартитагут пингитсууссагатсигусоорлу протеин неқинингаанеэртартоқ таавалу орсоқ аама алисакканингаани пингаартумик аама таан тимитта писариақартитту пилуссуа тааккуа тамааса атақатигииттуссааппут имаангиттор протеининаавин писсасугут ималуунниит орсуиннақ ималуун kulhydraatinнақ тамармик атақатигииттуссааппут арлаансуарл илуоқутилақарпа протеинисум qanor timittaat pisariaqartikkamiu нукиссақасса атассами нукигут ила протеинитортариақарпугут нукигут аттатиннарусуккутсигит kulhydraatimmi таукуа kulhydraati нукиссақ соорлу тимерсуссагутта эққарсассагутта тас писариақартиппарпут kulhydraati тааккуа нериниссаи kulhydraatimmi амерланерит суккоқ kulhydraatin таанеқартарпоқ ила кися kulhydraat аама алларпассуусарсоорлу тасами пеққиссами соорл kulhydraati туссагума соорл тринериассагумалум арлаансуссагума суусиннааппат соорлу ассерсуутигалуу банаани триниссагаани сунгуисассагаани банаани таанна сиунерсуутигисиннаавара имаангитту соорл мамакуиттуторлуни мамакуитту инуссутиссартақангиллат кисиа банаани илуақутиссақартақарпор витаминеқарпор фибареқарлунилу таатаанна ам иффианингаани иффиа аама kulhydraatiқарлуарпоқ аам илуақутиссартақарлун тимитсин орсоомми илуақутиссартақарпуа тас тимитта аам пингитсоорсинаангила орсо исоорлу уяллут ааммалу витаминит пингаарутиллу тимиттанаммини пилерсиссиннаангисаи тимитта тигуссагуниу таамат оқаатигиннарлугу писариақартиппарпу орсо таамаама орсутортар тассам орсуталинни аам нерисақарниссарпингаарпу кисиа аам орсо укуа аалисакканингаани авокадонингаани аққортариссанингаани тамаккуа тас пеққиннарнеруппут укунингаани соорлу типсит fast foodsit тааккуа тас инусутиссартақангиллат таама пингаарутеқарпа аама орсоқ пеққиннартоқ нериниссаа суна ассигингиссутигиваа соорлу орсу уку пеққиннартут таавал пеққиннангит уна пеққиннангитсуми тааюқарпут тастаанна соорлу туннуусиннаавоқ ималуун соорлу бэйконнит торсимагаан ила бэйконнилиорсимагаан орсутааниллораанни қеқаттартартоқ тамактаан орсоқ имааттортарто қеқаттартартоқ ниллертумиккаангами иламанус туи температурамиккаангами таанаанаави соорлнеригаанни аанаартоорниссаму соорлу тамаккунунга қаниннерулиқсиннаавгут писсутигалуу тақат милитсиссиннаагамиг таама орсутааккуа пеққиннарт атасами
alisakkaningaanit, avocadomingaanit, ima olivenoliemingaanit. Taakkoa at ima oqimaqqatigissai pingaaruteqarpoq. Fast food timingaanastaan orsupeqqinnanginneq tassaniittaqami. Taamaammat assigingiassaput ataqat atasami oqimaqqatigissaput. Grøntsagillu, frugtillu. Idaasa aansor smoothie-liorluti arlaan imertarpaat. Ja. Peqinnernerua imalun peqinnanginnerua taamat imerligit. Soormassat ullutsinni ila ulaparfiuvoq. Soorsulisarpugut meraqarutta meeqqaasassat taa misigaan immaasoorlu naatitartornissamut puujortoortarlugu. Taamatu smoothie-liarallugu naatita taamat imerlugit. Siunnersuutitsialaavoq. Taa suppitullu. Taakkuat naatitat immaa ilaatigu puujortoortakkugu neqingittoortakkugu taamaasillu tapisinnaavagut. Kisiasoorunalim qaneruna aseqorternerani ukua naatitat fiipareqtai annikinnerulertaramik taamaam aamma naatitat nerillugit naatsinnu iluaqutaanerusarpoq uku fiipareqtai sivisumeqqaalernartitsinerugi qaalertitsinerusaqami taava kisia imerlugi aamma siunnersuutitsialaavoq taa kisia taa ila parlakaajanneqarsinnaappat taamatut nerillug. Jeg kunne godt tænke mig at spise sundt. Har du nogle gode idéer til, hvordan jeg kan det? Ja, altså et rigtig godt råd, det er faktisk, at vi prøver at spise i alle regnbuens farver. Fordi at i de forskellige farver i vores fødevarer, der finder vi en masse forskellige vitaminer. Så hvis man bare vender sig til at kigge på sin tallerken, og så se, kan jeg få noget rød farve ind, kan jeg få en gul farve ind, kan jeg få noget grøn farve ind, så er vi i hvert fald allerede godt på vej. Så det første råd vil være at spise i alle regnbuens farver. Ja. Men en anden god ting, det er faktisk at tænke lidt over det 10. kostråd, som anbefaler, at vi spiser frugt og grønt hver dag. Og en nem måde at få vores grøntsager ind på, eller frugter, det kan for eksempel være at blende dem og drikke dem i en smoothie eller et smoothie bowl, man laver. Hvis det er, man er i tvivl om, man får nok ind i løbet af dagen, så kan det i hvert fald være en nemmere måde at få lidt flere af dem indenbords. Og der kan man vel også godt bare bruge frostgrønt? Ja, lige præcis. Og det er jo egentlig det nemme ved at have frosne bær og grøntsager liggende, det er, at så har vi dem. Altså, så skal vi ikke være sikre på, at der er nogle friske grøntsager eller frugter i butikkerne, men vi kan altid have dem liggende i fryseren, så sparer vi penge på det. Og der er faktisk også stadig rigtig mange vitaminer og mineraler i, selvom at det kommer fra frost. Så det er nemt og hurtigt og en billigere løsning at få grøntsager og frugter ind på. Ja, perfekt. Ja.